যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে ক্রুশରୁ তো পাপ পাই ধাର ଧାର ଲହୁ ଝରେ ଶୁଣି ଯାରେ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରେ। दर्शक बंधु नमस्कार, मु आपणकर बंधु आइब चिंचाणी आउ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आम आपण निकट को आसीपारिछु। ईश्वर धन्यवाद हो। ये कार्यक्रम द्वारा आम ईश्वर वाक्य बाइबल रु किसी गुरुत्वपूर्ण विषय आपण निकट उपस्थापन करने प्रयास करिछु। आपण माने नियमित भाव में आम कार्यक्रम देखुथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद जनाए। जदि ये कार्यक्रम आपन को भल लगु थाए तबे दयाकोरी आम सहित जोगाजोग करंतु। जदि कार्यक्रम आपन को भल लगु थाए तबे दयाकोरी आपनकर बंधु ज्ञाति कुटुंब मान को जनांतु जिपरि सेमाने मध्य ये कार्यक्रम देखिबा द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वादर अंश हेबार सुजोग पाइबे। तेबे भाई भणी माने आसंता माने आजर कार्यक्रम आग को बढ़िबा। आज माने जो प्रसंग रे आलोचना करिबा आ प्रसंग होचे या ख्रीष्टंक ठारे एक नूतन जीवन, ए न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। ख्रीष्टंक ठारे नूतन जीवन ना मुझे बड़े जड़े व्यक्ति ख्रीष्ट जीशु को ग्रहण करे से नूतन जीवन प्राप्त हुए। अनेकंकर अनेक प्रकार भ्रम धारणा रही जे जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिवार अर्थ होची धर्म परिवर्तन करिबा, संस्कृति परिवर्तन करिबा, अनेक विषय परिवर्तन करिबा, खाइबा पीवा पोशाक परिधान परिवर्तन करिबा। किंतु जितेबाला जड़े व्यक्ति जीशु ख्रीष्ट को निज जीवन प्रभु एवं परित्राणकर्ता भाव में ग्रहण करे स्वीकार करे से नूतन जीवन प्राप्त होता है। आज से प्रसंग रे आमने आलोचना करिबा। आमनकर मध्यरे आमनकर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च रो दुई जण पालक बंधु अछंती। मोर डाहाण पटे अछंती रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह, संग्राम भाई नमस्कार। एवं मोर बाम पटे अछंती रेवरेंड सतीश कुमार पाणी, सतीश भाई नमस्कार। ये दुई बंधु आमानको प्रभुंकर वाक्य रे आमानको अति सुंदर भाव में व्याख्या करिथांती। आसंता माने आज ए ख्रीष्टंक ठारे नूतन जीवन कौन से संबंध रे आलोचना करिबा। तेबे प्रथम रे मो रेवरेंड पाणी को पचारक चाहूची जे ख्रीष्टंक ठारे नूतन जीवन रो अर्थ कौन। बहुत धन्यवाद आपनकर ये प्रश्न पाए एवं ये आलोचनार विषय वस्तु पाए। कारण आम जेहेतु मनुष्य एवं आम समस्ते शारीरिक मनुष्य बा शरीर रक्त मांसधारी मनुष्य अनेक समय आम मानकर जीवन अतिबाहित करुवा बेले आमने भिन्न भिन्न विषय प्रति आम मानकर जत्नवान होगापाई आम शिखु एवं भिन्न भिन्न विषय प्रति जगत में जो विषय सब देखा जाउछि आमको यही विषय प्रति आम बेसी आकर्षित हो एवं से विषय जानापी शिखापी इच्छा करूँ। किंतु यही जो विषय आपण जो पचारिछंती यह गोटे आभ्यंतरीण परिवर्तनर कथा जे जीवन नूतन हबार विषय होची। संक्षिप्त भाव में जदि कहूँ मु पुरातन मंद स्वभाव विलोप एवं एक नूतन उत्तम स्वभाव आरंभ एवं एथिपाई पवित्र शास्त्र मध्य आमको साहाय्य करे जे जे केही ख्रीष्टंक ठारे अछि से नूतन सृष्टि होई अछि। एक नूतन उत्तम स्वभाव आरंभ एवं पुरातन मंद स्वभाव विलोप। बहुत बढ़िया कथा कहले भाई बहनी माने। रेवरेंड पाणी जो कथाटी कहले अति गुरुत्वपूर्ण कथा जे ख्रीष्ट जीशु को ठारे विश्वास करने द्वारा जड़े व्यक्ति रो जीवन रे से नूतन जीवन प्राप्त होता है, पुरातन जीवन रो विलुप्त होता है। रेवरेंड सिंह आपण ए संबंध रे कोन कहबे। रेवरेंड पाणी तो भलरे बुझेइछंती जेते कहा जाउची नूतन जीवन सेटा सरल अर्थ सेटा नूतन ही पुरातन रु किछि नहीं कि करा जाए नाही किंबा गोटे मरामती हिथिबा गोटे संशोधित हिथिबा जीवन नुहे। नूतन जीवन माने संपूर्ण नूतन जीवन। ओके आउ सेति पई दुईटी कथा रेवरेंड पाणी कहउथले। गोटे होची पुरातन स्वभाव आउ गोटे होची नूतन स्वभाव। आमे होचु पुरातन स्वभाव धारी बा पुरातन स्वभाव विशिष्ट मनीष। आम मानकर शारीरिक अभिलाष आम मानकर मानसिक अभिलाष ए सब विषय आम ठारे अछि। तेबे जणे व्यक्ति जेते प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करे
प्रभु भाव में ग्रहण करे ता जीवन को समर्पी दिए से प्रभु जीशु ता जीवन में संपूर्ण नूतन कार्य करती जमती कि रेवरेंड पाणी पवित्र बाइबल रू कोट करी कहते जदि कहीं ख्रीष्ट ठारे अच्छी से नूतन सृष्टि होइछे आमे होचु पुरातन सृष्ट मनुष्य ईश्वर ही आम मान को सृष्टि करिसेंती किंतु आम माने पुराना सृष्टि आम ठारे से नूतन सृष्टि करती तामाने आमर स्वभाव आम मानकर चरित्र आम मानकर भावभंगी आम मानकर चलणी आम मानकर सबु किछि ए नूतन स्वभाव अनुसार परिचालित हुए किंबा नियंत्रित हुए आउ सेटा को कहा जाउछि नूतन जीवन जोड़े कि केवल प्रभु जीशु ही दे पारंते बा करि पारंते जेहेतु से आम मानकर पुरातन जीवन को मध्य से गढ़ी सकल सृष्टि विषय ताहांक द्वारा सृष्टि होइछे ईश्वरकर वाक्य मध्य कहे सेथिपाई नूतन सृष्टिर स्रष्टा मध्य से ही अटंती सेथिपाई ख्रीष्टंक ठारे जे अच्छी बा विश्वास करुची से नूतन सृष्टि होई अछि बोली कहगला। बहुत बढ़िया कथा कहले रेवरेंड सिंह आम को एक कथा कहले जे आमकर पुरातन जीवन एवं आमकर नूतन जीवन स्रष्टा प्रभु परमेश्वर निजे जदि पुरातन जीवन स्रष्टा निजे प्रभु परमेश्वर आ नूतन जीवन स्रष्टा मध्य प्रभु निजे परमेश्वर अटंती तेबे मनरे गोटे प्रश्न आउची ए नूतन जीवन आवश्यकता कौन नूतन जीवन सबु बेले नूतन एवं ता सहित जदि आमे जोड़िबा उत्तम अच्छा ए उत्तमता पवित्रता आड़ को बुझाए अच्छा तेणु जड़े मनुष्य पुरातन आमे जेतले प्रथम आलोचना आरंभ करूथुलु पुरातन स्वभाव अर्थ पुरातन मंद स्वभाव अच्छा एई स्वभाव विलुप्त एवं नूतन उत्तम एवं पवित्र जड़े मनुष्य ख्रीष्टंक ठारे रहिले एई उत्तम एवं पवित्र स्तर को आसीबो एई पवित्रता प्रत्येक मनुष्य पय आवश्यक अछि एवं जेमति रेवरेंड सिंह आमान को कोट करूथिले जे ख्रीष्टंक ठारे ही सेई उत्तम सेई पवित्रता तांको पाखे अछि तेणु उत्तम स्वभाव बा नूतन स्वभाव होछि एक पवित्रतार चिन्ह मंदता जेतेबेले आम शरीर रु आम स्वभाव रु चली जाए ताले आमान जीवन उत्तम एवं पवित्रता आसे तेणु जने जने व्यक्तिंकर जीवन रे नूतनता बा पवित्रता आवश्यक तेणु नूतनता एकांत आवश्यक मु सेथिरे टिके जोडी परिबे कोन कहिबे टिके प्रश्नटा बहुत गुरुत्वपूर्ण नूतन जीवन काहे के आवश्यक कथा होछि कोन एई वर्तमान पृथ्वी जोटा मान वास करूछु एवं जो आकाश मंडल आम मुंड ऊपर अछि ए सब दिन लोप पाइबा को जाउछि अच्छा आ परमेश्वर एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी निर्माण करू अछंती जोटा कि अनंत काल रहिबो सेटा लोप पाइब नाही जेहेतु ईश्वर आमान को प्रेम करते आमान को सहीठी रखा चाहते किंतु आमान करे पुरातन स्वभाव ए पुरातन सृष्टि रे रही आम से अधिकारी हो पारिबो नाही सेहिथिपाई आमान को से नूतन जीवन एवं नूतन सृष्टि रे परिणत करिया पाए से स्वर्ग छाड़ी पृथ्वी की आसिले कारण एटा मनुष्य द्वारा असंभव विषय मनुष्य निजे निज को नूतन करि पारे नाही ईश्वर वाक्य आ गोटे कथा लिखा अच्छे ज्ञानी सलोमन उपदेशक पुस्तक रे कहिले सूर्य तले कौन सी नूतन विषय नाही नूतन नियम रे साधु पाउल ए कथा कहिले जे नूतन सृष्टि ही सार कारण होची कौन जे परमेश्वर से आड़ को नेउ अछंती आ से चाहती तांको ठारे विश्वास करथवा प्रत्येक व्यक्ति ए पुराना सृष्टि सहित नष्ट न होइकी विनष्ट न होइकी ध्वंस न होइकी बरं से माने से उद्धार पाइकी नूतन सृष्ट जगत रे बा नूतन सृष्ट पृथ्वी रे से माने अनंत काल ताहांक सहित वास करंतु एडा से इच्छा करंती सेति पाई ख्रीष्टन को से पठेले जगत को जेपरि मरणशील एवं पुरातन स्वभाव विशिष्ट मनुष्य मान ठारे से नवा सृष्टिर कार्य करिकी से मान को ए नूतन पृथ्वी आड़ को नहीं आसीबे आ सेटा हुई तो अतिशीघ्र घटिया जाऊँगी कारण जितेबाला से आसबे पुनरागमन रे सेतेबेले ताहा निश्चित रूपे संगठित हब आपण कहले जे नूतन सृष्टि होगा जाऊँगी ए पुरातन आकाश मंडल लोप पाइबा जाऊँगी ठीक कथा मु आपण कथार माने कौन सी तर्क करने चाहूना ठीक अच्छे किंतु मते एवं दर्शक बंधु मान बुझे दिंतु जे जो
ନୂତନ ଜୀବନ ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବି କରାଗଲା। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ନା। ୟାର ଅର୍ଥଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ତାପରେ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇପାରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ନୂତନ କିଏ କରିପାରିବେ? ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି କହୁଛୁ ଏଟା ନୂଆ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାପଟପ୍, ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ମାତ୍ର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରୁଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ନୂତନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ନୂତନତା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସେଟା ଅଛି। ସେହି ସବୁ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଜୀବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଯୋଉଟା କି ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାପର ସ୍ୱଭାବରେ ସେଟା ଅଶୁଚି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନୂତନ ଜୀବନ କ'ଣ, ଏ ଉପରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏକ ଆଲୋଚନାରୁ ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନତା ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାଲିକାନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିନିମୟ ଶବ୍ଦଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ହିଁ ମାଲିକ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଲାଗିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାଲିକ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ନୂତନତା ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଜୀବନର ମାଲିକ। ଏହା ବିନିମୟ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କହୁ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ୟା ବଦଳରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମାଲିକ ହେବା ବଦଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ମାଲିକ ହେବେ, ସେ ମୋତେ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋର ଜୀବନ ଧାରାରେ ଏହା ଏକ ଧର୍ମୀୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏବଂ ରାଇଚିୟସ୍ ବୋଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବଧାରା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିୟମ କାନୁନ ଯାହା ଅଛି ତା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ରିଲିଜିୟସ୍ ଭାବରେ, ଧର୍ମୀୟ ଭାବଧାରାରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନର ମାଲିକ ହେବେ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରା ଆସିବ, ଏହା ରାଇଚିୟସ୍ ଭାବଧାରାଟା ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ଓନରସିପ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ମାଲିକାନାର ବିନିମୟ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ବାଳକ ବନ୍ଧୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଏ। କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେ ବୟସରେ ବଢ଼ିଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପୁରାତନ ଜୀବନ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମୃତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛୁ। କାରଣ ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା। ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା। ତେଣୁ
जड़े व्यक्ति कर ए नूतन जीवन नितांत आवश्यक कारण से आत्मिक भाव रे मृत अटे एवं आत्मिक भाव रे जड़े लोक जे मृत अटे से निजकु निज केबे मध्य सजीव करि पारिबो नाही से निजकु निजे केबे जीवित करि पारिबो नाही तेणु आत्मिक भाव रे मृत व्यक्तिर पुनरुत्थान रो आवश्यकता अछि सेति जेतेबेले जड़े व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट को ता जीवन रे प्रभु एवं उद्धारकर्ता भाव रे ग्रहण करे सेतेबेले से एक नूतन जीवन प्राप्त होई थाए मु सेठी आ टिके हाँ। स्पष्ट करिया को चाहे बा जोड़िबा को चाहिबे पुरातन जीवन नूतन जीवन आ माने दुईट विषय आलोचना करूछु पुरातन जीवन होची ईश्वर ठारू विच्छिन्न होइथबा जीवन कारण आपण एबे भी बुझौथिले जे पाप आम को विच्छिन्न करे पुरातन जीवन होची ईश्वर विहीन जीवन नूतन जीवन जेहेतु ईश्वर ठारू ही आम माने पाई परिबा तेबे आम माने तांको सहित संपर्क रे न आसिले से जीवनटा आम को मिलिबो नाही सेहिथिपाई ख्रीष्टଙ୍କ ठारे नूतन जीवन नितांत आवश्यक किछि समय पूर्वरु रेवरेंड पाणी कथा कहउथिले ए जो नूतन जीवन गोटे मालिकानार परिवर्तनर जीवन अटे ना मु मो जीवन को परिचालना करुथली मो जीवनर मालिक मु थिली मो जीवन को मु निजे नियंत्रण करुथली किंतु ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ठारे मु निजको समर्पण करिबा द्वारा मोर परिचालनार दायित्व मु ख्रीष्टଙ୍କ हस्तरे निजको समर्पण कली रेवरेंड पाणी आपण कोंतु जे जेतेबेले जड़े व्यक्ति जेते नूतन जीवन प्राप्त हुए उदाहरण स्वरूप गोटे सांबाळुआ जेतेबेले प्रजापति रे परिणत हुए तार तार पुराना जीवन एवं नुआ जीवन मध्यरे किछि परिवर्तन देखा जाइथा प्रजापति आकाश रे उड़ी पारे प्रजापति को देखिबा पई समस्त पसंद करंती धरिबा पई भी पसंद करंती ना एबे कोंतु ए जो परिवर्तनर प्रमाण सब कोन जदि जड़े व्यक्ति जीवन रे वास्तव रे किछि नूतनता घटी नूतनता अर्थ परिवर्तन आमे आलोचनार आरंभ रु ही से विषयटी आलोचना करूछु जे पुरातन मंद स्वभाव रो विलोप एवं नूतन उत्तम स्वभाव रो प्रारंभ एवं ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जो नूतनता ता पवित्रता तेणु एई जो किछि जीवन रे परिवर्तन हला साब्यस्त हुए को द्वारा ना मानकर दैनंदिन व्यवहार द्वारा दैनंदिन आचरण द्वारा जहाँ अन्य मानक प्रति आमे करिथाउ सेति पई पवित्र शास्त्र बाइबल रे गोटे कथा लेखा अछि माथ्यू 5 अध्याय ताहार 16 पद ए उपरे जदि मिलित भाव आलोचना कले आउरी टिके स्पष्ट हो किंतु मु केवल पढ़ी दउची पवित्र शास्त्र बाइबल माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 14 रु 16 पद मु पढुची ए स्थान रे प्रकार लेखा अछि तुम्भे माने जगतर ज्योति पर्वत उपरे स्थापित नगर गुप्त होई रहि न पारे कियो बा लोक माने दीप जाली माण तळे रखंती नाही मात्र दीप रुखा उपरे रखंती सेथिरे ताहा गृहरे थिबा समस्त लोकंकु आलोक दिए सही प्रकारे तुम्भ मानकर आलोक लोकंक साक्षातरे प्रकाश पाऊ जेपरि से माने तुम्भ मानक सत्कर्म देखि तुम्भ मानक स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे गोटे उदाहरण प्रभु यीशु ख्रीष्ट देले जे दीप केबेले मध्ये घोड़े की रखा जाए नहीं किंतु ताहा दीप रुखा ऊपर रखिले सेटा समस्त लोक मान को आलोक प्रदान करिवो प्रभु यीशु एक कथा मध्ये कहले सही प्रकारे जेमती दीप रुखा ऊपर रखिले समस्त आलोक देखि पारिबे सेमती आमानक जीवन रे जदि कोनोसी ज्योति बा कोनोसी परिवर्तन घटिची ताहा लोकन को देखा जीवो एहा गुप्त भाव रे रही पारिबो जदि गुप्त भाव रे अछि आ ताहा में किछि परिप्रकाश करि परनो ताले जणा जीवा दरकार जे आम जीवन रे सेमती किछि परिवर्तन बा किछि नूतनता आसी नाही रेवरेंड सिंह आपण ए विषय कोन कहय चाहू छथि वाक्यरू जहाँ रेवरेंड पाणी पढ़ेले सेथिरे गोटे कथा स्पष्ट होची जे आलोक प्रकाशित हुए आलोक गोटे गुप्त विषय नुहे जेते अंधार ही था ना कहीं गोटे छोट मोहम्बती जालिले भी तार प्रभावटा से समुदाय कोठरी को प्रभावित करिथाए छोट दीप शिखा किंतु अंधार रे मध्य जना पड़ी जाए कारण सेटा आलोक तेबे परमेश्वर विश्वासी मान को तांको ठारे विश्वास करुवा लोक मान को ए जगतर ज्योति बोलिकी कहिसेंती जगतर समस्त अंधकार मध्यरे
ଆମମାନେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନୂତନ ଜୀବନ ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରର ଏ ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋକମୟ ଜୀବନ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି ସେଇ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଜୀବନ, ଏଇଟା ଆସୁଛି ସେଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିନା ନୂତନ ଜୀବନ ସମ୍ଭବପର ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ନଗର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପର୍ବତ ଉପରେ, ପର୍ବତ ମାନେ କହିଲେ ଜାଣୁ ଯେ ସେଠି ଗଛପତ୍ର ଝଙ୍କାଳିଆ ସବୁ ଥାଏ, ବଣ ଥାଏ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ସବୁ ଜଳେ ଘରେ ଘରେ, ସେଟା ଜଣାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନଗରଟି ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ତାକୁ କେହି ହେଲେ ମାନେ ସେଟା ଲୁଚିକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଲୋକଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଟି ସେ ଅନ୍ଧକାର ରୁହେ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। କେବଳ ତା ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନିଅ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ନିଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ଆଲୋକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଏ, ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ପାପ, ଜଗତର ମନ୍ଦତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଘୃଣା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଯେତେ ସାଇତାନିକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରୁ ଅପସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକ ନୂଆ ମଣିଷ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତା ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରେ, ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ତାର ପୁରାତନ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ। ତାର ପୁରାତନ ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ଆଉ ସେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଘୃଣା, ତିକ୍ତତା ଯାହା ସବୁ ତା ମନରେ ଥିଲା ସବୁ ଦୂରୀକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତାର ଆଲୋକ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଲୋକ ତ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଲା, ତା ଜୀବନ ଏଇ କ'ଣ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଚମଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଯାହା ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରହିବ, ତାର ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ରହିବ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ, ଅନ୍ତରର ବିଷୟ, ସେ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆଉ ସେଇ ଜଗତରେ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଏକ ନୂଆ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥାଏ।
से नूतन व्यक्ति रे परिणत होता है आउ एहा ता निजर शक्ति द्वारा ही न थाए कारण ख्रीष्ट जीशु ता जीवन रे कार्य करे को आरंभ करती भाई भणी माने आपण कौन से नुआ व्यक्ति हेबा पई चाहती आपण को जीवन रे से नूतनता को अनुभव करिया पई चाहती ए संबंध रे जदि आपणकर कौन सी प्रश्न थाए दयाकर आम सहित जोगाजोग करंतु आम सहित जोगाजोग करिवार जो टेलीफोन नंबर होची 7656852269 आम सहित जोगाजोग करंतु निश्चय आमे आपणकर प्रश्न उत्तर देवा पई आमे चेष्टा करिवो आज आम समय हो जाऊँगी आसतु आमने प्रार्थना करवा तापर शेष करवा मंगलमय सदा प्रभु तुम पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद दौचु तुमर पुत्र यीशुख्रीष्ट को आम तुम्हें प्रदान कल जे आम निमंते जगत को आसिले आमर पापर भार बहन कले क्रूस उपरे आपणा को बलिदान कले मृत्युर तृतीय दिवस पुनरुत्थित हेले एवं स्वर्गारोहण करे आम पई निवेदन करुछंती प्रभु धन्यवाद तुमर से महापरित्राण निमंते तुमर से ज्योति निमंते तुमर से अनंत जीवन निमंते हे प्रिय प्रभु ये जीवन तुम आम को दान करिच प्रभु प्रार्थना करुची आमर जेते भाई भाई मैंने कार्यक्रम देखुं प्रत्येक जीवन रे प्रभु तुम्हें से नूतन जीवन प्रदान कर तुमर नूतन शांति प्रदान कर तुमर आनंद प्रदान कर जे प्रिय प्रभु आमने तुमर संतान भाव जगत रे बंचबू साहाय्य कर ये प्रार्थना जीशुंकर प्रिय नाम उत्सर्ग करुअछु आमेन। रहिलो नमस्कार। शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।